Ano to? Day in a Life plus J1. Day in a Life with Janwa. Ano to? Basketball. Pagka nagkaanak ako dito sa US, tas nanay Amerikana pre. Ito yung school na pupuntahan namin. Anong wala? Ano, miss na, miss na! Lang. Isang kamay, bang! Tiniraan! Wala na, 1-0 na pare. Sige. Malayo yan pre. Good yan, good. Uli. Uli. Ay, wala. Eh, pasok. Uli. Ay! Oh! Ay ka! Ayun. Smooth. Smooth na smooth sa net. Kobe! Oh. Free throw. Easy. Lakas. Ay! Lang nag-Eric harap-harapan. Ay ka. Si Luka to. Uy. Huli na. Wala. Wala, pare. Bang. Ay! Ay! Huli. Pasok yan, oh. Ay! Uy. And what? Why not, boy? Good. Ay! Online. Anong online? Online na. Nag-9-8 tayo lamang kasi. Good, good. Holding hands, pre. Huli. Pinagbigyan. Ay! M. James. Lemrom James. Tira. Good yan, ha. M. James. Live ball yan. Uy. Effective yun, ha. Huli. Luka. Ay, pucha. All 10, pare. Last 3. All 10. Ay, good, ha. Di tumama sa ring. Ay, gag. Lamang ako sa 1-0 na, 1-0. Guys, nagkakaduga na. Hey, tiwala naman ako sa jump shot ko, pre. Jump shot. Luka. Ay! Woo! Kaya. Walang tawag. Walang tawag. Walang tawag, walang tawag. Ball, ball, pre. Miss. Mismo. Mismo. Akin. Akin. Okay, nilam ka. Wala na to, guys. Bang! All. Ay, wala. Pakita ko sa inyo paano matalo yung idol nyo. Sige, pakita mo. Pakita mo. Tapos!